से रथ शर्मांकर गोटे पद सूचना देछि जे दुनिया कौन हे विश्व चिंतामणि हे कल्याण प्रभुद्रुम आमे तो आजिकार पिला आमे आजिकार तेणु कर से कहले आज टोका मु आज तालिका मागुछि हे महाप्रभु आपण तालिका देई परिबे कोन तालिका ना सेदिन एकाम्रे जे ब्रह्म ज्ञान आपण मानु मोर चारिपद मु से महाभारत को समीक्षा कहबी तार निर्यास रथ शर्मा कहले सेदिन एकाम्र कानन रे जेउ ब्रह्म ज्ञान भगवान शंकर सुनैले पार्वती की पंडिते मोला सुआ पखी दिए से जीवन पाइला पाइला ना पाइले पाइला जेउ ब्रह्म ज्ञान श्रवण करबा परे मृत सुप पखी जीवन पाइला बेले सेई ब्रह्म ज्ञान गंगा नदी कूल रे जेतो बेले कहिले सुप महाराज परीक्षित को से जियता लोक काहे की मोले रे बंचिला मोला पखीटिए भागवत सुनी की बंचिला बंचिला एडी सर बंचिला लोकटा मोला के ये जीवनता लगा मला अभिशाप देइथिले श्रमिक ऋषि को पुओ सुंगी भाईया से कोन अभिशाप मुक्त करि पार न थाते भागवत कर्मशास्त्र महाग्रंथ कथाते सेति की नुह कला तुम उपदेश सुनी कुरुक्षेत्रे तुम विश्वरूप देखि जगते विश्वरूप देखि जगते विश्वरूप देखि जगते उपदेश सुनी कुरुक्षेत्रे तुम विश्वरूप देखि जगते विश्वरूप देखि जगते विश्वरूप देखि जगते हिमालय बनाए मुझे बनाए हिमालय बनाए हिमालय बनाए सेदिन तृतीय पांडव भवन अर्जुन भरत वंशज सभ्य साची आपणकर निज विश्वरूप को दर्शन कला कुरुक्षेत्र रणांगण जेतबळे ज्ञानती कुटुंब मान दर्शन कर साइबा करे सेदिन अभिभूत हे गले तृतीय पांडव अर्जुन आपाद मस्तक कंपिला निष्क्रिय हे गला शरीर स्नायु दुर्बल हे गला गांडीव धनुटा हाथरू खसी पड़िला आपण निजे कहिथिले अर्जुन प्रभु वीरर कर्तव्य केबे हेले रणांगन रे ता शोभनीय नुहे तुमे वीर हे कि तुमर कृपत्व प्रकाश होउची युद्ध भूमि रे ये की निष्क्रियता सेई अर्जुन किपरि भाबरे तीक्ष्ण सहायक धारण करी गांडीव को युद्ध करिवे बोली ज्ञानती कुटुंब सहित आपण भाग ए गीता ग्रंथ तांकु सुनैले गीता उपदेश विश्वरूप को दर्शन कराइले जे अर्जुन विश्वरूप दर्शन कले अष्टादश अध्याय श्रीमद् भगवत गीता को श्रवण कले से अर्जुन स्वर्ग को जीवा कथा ना नहीं जीवा कथा से अर्जुन कोन हिमालय रे पड़ी मला झुंटी पहिले कोन कर जाओ आपण मानकर विचार करंतु काई तो युधिष्ठिर गीता सुनि नथिले ना युधिष्ठिर विश्वरूप दर्शन करि नथिले से तो सोदे हे स्वर्ग को गली तेणु कहबार तात्पर्य प्रश्न गोटे पचार से तो शुभु नहीं ना आंख पाला सुनिबा किसी दरकार नाही ए बालार किछि नाही सुनिबा भाई भारत को केते ओजन पचार दो ओ भारत को केते कहबा व्यस्त काई एला साधारण कथा पुराना कालिया बना सब गलानी काली पचार दिली बृंद बृंद तार किछि अर्थ हला ना काली पचार दिली तीनटा विषय भित्तिक प्रश्न रहिला जगन्नाथ को पई लक्ष्मी काहे की विधवा केवंती नाही द्वितीय कथा भगवान जगन्नाथଙ୍କର पवित्र पुरातन विग्रह काहे की माथि तळे कथा है भक्ति तृतीय कथा
କଳ୍ପବଟରେ ଗୁଆ ନଡ଼ିଆ ନ ବାନ୍ଧି ଆମେ କାହିଁକି ବାନ୍ଧୁଛେ ଖବର କିଛି ତଥାପି ତ ମାଛ ହେଇଥିଲା ଆଜି ନା। ହେ କେଡୁଆ ଆଜ୍ଞା କଣ କହୁଥିଲୁ ତୋର 3ଟା ଗାଡି ଆଉ ଗାଡି କାହିଁ ଆଣିନୁ ବାଇକ୍ ଆଣିଛୁ ଗୋବିନ୍ଦ ନା ତେଣୁ ଯେତିକି ଆପଣମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ 1000 ଗୀତା ଶୁଣିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଆମ ଆଚରଣ ଯଦି ନ ବଦଳିଛି ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯଦି ଠିକ ନ ରହିଛି ସାର୍ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରିବା ନା। ଆମ କାମ ଯଦି ଠିକ ଆମ ଆଚରଣ ଯଦି ଠିକ ତାହେଲେ ସବୁ କିଛି ଠିକ ହେଇପାରିବ। ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ଆଚରଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର କର୍ମ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଠିକ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଅଭିମନ୍ୟୁକୁ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରେ ବଧ କରାଗଲା ସେ ବିଷୟର ସାରାଂଶ ଏଇଆ ତା ଭିତରେ ଦୋଷ କାର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ନା ଦୋଷ କାର କର୍ଣ୍ଣର ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୋଷୀ ହଉଛି ଅଭିମନ୍ୟୁ। ଅଭିମନ୍ୟୁ କଣ ଦୋଷୀ ଯାହା ଠାରେ ଯେଉଁ କର୍ମ ନିରୂପିତ ୟାରେ ଯାହାକୁ ଯେଉଁ କର୍ମ ନିରୂପିତ ଅଛି ସେଇ କର୍ମ କରିବ। ଆଜି କୌଣସି କାରଣରୁ ଯଦି ମୋ ଶରୀର ଖରାପ ହେଇଗଲା ସାର୍ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ମହାଭାରତ ଆପଣ କେତେ କେତେ ବରିଷ୍ଠ ଗାୟକଠୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରକୃତ ନିର୍ଯାସ କଣ ମୁଁ ଯେତିକି ମୋର କ୍ଷୁଦ୍ର ବୁଦ୍ଧିରେ ଜାଣିଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବି ମୋର ଗାଡ଼ିମା ନାହିଁ ବଡ଼ିମା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଆମ ପୂର୍ବରୁ କେତେ କେତେ ବଡ ବଡ ଗାୟକ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରି ଏଠୁ ଗଲେଣି ତା ଭିତରୁ କେତେ ଦିବଙ୍ଗତ ହେଲେଣି କେଇଟା ଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛେ ଏଡେ ଅହଙ୍କାର ଏଡେ ଗର୍ବ କାହାର ଗର୍ବ ଭଗବାନ ରଖିନାହାନ୍ତି। ଆମ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରାଙ୍କୁ ଟପିଲେଣି କି ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ରାଉତକୁ ଟପିଲେଣି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସାହୁକୁ ଟପିଲେଣି ବିଶ୍ୱନାଥ ପଟ୍ଟଯୋଶୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ବାହିନୀପତି ଏ ବୋଏ ଆମର ଉଦୟନାଥ ରଥ ସୁନା ଠାରୁ ଯେତେ ବରିଷ୍ଠ ଗାୟକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତ ଟପିନା ଏତେ ବାହାଦୁରୀ କାହିଁକି କଣ ପାଇଁ ଏତେ ବାହାଦୁରୀ ଦତ୍ତକୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡା ତ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ପାଲା ଗାଇଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଦେ କହିବୁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ ହାତ ମୋଡ଼ିଲି 1.5 ଘଣ୍ଟା ମୋଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଯୋଉ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାୟୁ ଗୁଡା ଛାଡ଼ିଲା ଘଣ୍ଟାଏ ତାକୁ ବି ସହିଲେ ବୋଝ ପକେଇ ଦେଇଛି ତେଣୁ କରି ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆରେ ଗେଡୁଆ ତୁ କେଇଦିନ ଗାୟକ ହେଇଥିଲୁ କଣ କହୁଥିଲୁ ତୋ ପାଲାର ଭଜନ ନାହିଁ ଆଜି କଣ ଏତେ ଭଜନ କୁଆଁ ମିଳିଲା ନିରବରେ ବସିବୁ ମୁଁ ସନା ଦାସ ଯେତିକି ଆପଣ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ ଯୋଉ କାମ ଜାଣିଛି ସେ ସେଇ କାମ ମୋର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ମୋର ଏ ମେଳଟା ଯାକ ଘରକୁ ଯିବେ ନା ଏଠି ଆଇ ପାଲା ଗାଇବ ଇଏ ଯଦି ପାଲା ଗାଇବା ପାଇଁ ଚାମର ଧରେ ନିଶ୍ଚିତ ଅଳୁଆର ପଡିବ ନା ନାହିଁ ଜଣେ ଗୋଟିଏ ଅଣକୁଶଳୀ ଡ୍ରାଇଭର ଯଦି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବ ସେ ଗାଡ଼ି ଓଲଟେଇବା ସ୍ଥିର ନା ନାହିଁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ମେଚେରା ଛୁଆ ତୁ ତ ଜାଣିନୁ ଯିବା ବାଟୁଟା ଜାଣିଛୁ ଆସିବା ବାଟୁଟା ଜାଣିନୁ ତୋ ଯୋଉ ବଡ ବାପା ଭୀମ ସିଏ ଗୋଦାରେ ବାଡିଆ ପିତା ଜାଣିଛି ଭାରକ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ପଟ ଅଙ୍ଗା ଭାରର ଅଧାକୁ କହନ୍ତି ଅଙ୍ଗା ଅଙ୍ଗା ହଉଛି 20 କେଜି ଭାରକ ହଉଛି 40 ଅଧ ପଣେ ଦିଟା ଭାରୁଆ ଗଲେ ହେବେ କେତେ ପଣେ 40 କି 52 ରେ ଗୁଣୁ 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ କେତେ କିଲୋ ହବ ଗୁଣିବେ
ଗୁଣ 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 ମୋବାଇଲ ମାର ଏବେ ତ ଆଉ ପିଲା କିଏ ଗୁଣୁଛନ୍ତି ନା 40 ଗୁଣ 52 ଗୁଣିରେ ଯେତିକି ହବ ସେତିକି 2 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କେତେ କେଜି ହବ ହେ ମୋର 80 କେଜି ହେଇପାରେ ମୋ ଗୁଣ 2 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 80 ହେଲା 2 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ତଥାପି ଦେଖିଦବା ହଁ 2 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 80 କେଜି ଭାରକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ଯୋଉ ଲୋକ ତା ଓଜନ କେତେ ଓଜନ କେତେ ତା ଉଚ୍ଚତା କେତେ ବାহ ତାର ଉଚ୍ଚତା ହଉଛି 7 ହାତେ ତା ଓଜନଟା କେତେ ଭୀମସେନର ତୁମେ କହିବ ପୁଣି ହିସାବ ସବୁଠାରେ ଭାର ସମାନ ହିସାବ ନାହିଁ ନା କୋଉ ଜାଗାରେ ଗୌଣୀ 4 କିଲୋ 500 ହଁ। କୋଉ ଜାଗାରେ ଗୌଣୀ ହଉଛି 3 କିଲୋ 500 500 ସେଥିରୁ ଆମକୁ କଣ ମିଳୁଛି ଠିକ। ଆମେ ଏତିକି ଜାଣିଛୁ ବଳୁଆ ଥିଲା ଭୀମ ବହୁତ ଖାଉଥିଲା ଏତେ ଏତେ ମୋଟା ବାହା 52 ଭାର ଗଦା ସବୁକୁ ପିଟି ପାଟି ଦଉଥିଲା ଆଡେ ହେଲେ ହେଲେ ଯୋଉ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଟା ଜାଣିଛି ଥିଓରି ଟା ଜାଣିନି ଏତେ ତ ବଳୁଆ ଅନେଶତ ଭାଇକି ମାରିଲୁ ହେଲେ ରବି ସୁତ ସଙ୍ଗେ ସମର ପାଇଁ ତାର ବୀର ସମନ ସେ দ্বিতীয় পাণ্ডব অনেশত ভাই কিন্তু বাড়াই বাড়াই মারিছু আমি মানুছ বাহ কিন্তু রবি সুত কহিলে কর্ণ 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 তা না কাইকি কর্ণ কান্ডবাটে জন্ম হইଥିଲା বলি সারে আপন মানে বহু গায়কଙ୍କ ବାଲା শুনিଛନ୍ତି ହଁ ଇଏ ଯୋଉ କର୍ଣ୍ଣ କୁନ୍ତୀଙ୍କର ଅବିବାହିତା ବେଳରେ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କର ଜପାମାଳି ଦ୍ୱାରା କୋଣ କୁନ୍ତୀଙ୍କର କାନ ବାଟେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା କାଣ୍ଡବାଟେ ପରା କାନ ବାଟେ ଗୋଟେ 25 ଗ୍ରାମର କୌଣସି ଲୁହା ଗୁଲି ଯାଇପାରିବ ଯାଇ ପାରିବ କିନ୍ତୁ ଆସି ପାରିବ ଇଏ କାନରେ ହେ ମୋ ରନ୍ଧ୍ର ଅଛି କେତିକି ଇଏ କାନିଆ ଗୁଲି ଯାଇପାରିବ ନା ପିଲାଟା ଯେମିତି ଜନ୍ମ ହେଲା ପାଲାରେ ଯୋଉ ଅବାସ୍ତବ ଅଛି ତାକୁ ବାସ୍ତବତାକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ ପଡିବ କର୍ଣ୍ଣ କାନ ବାଟେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ବୋଲି ତା ନା କର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ କର୍ଣ୍ଣ କେବେ କାନ ବାଟେ ଜନ୍ମ ହେଇନାହିଁ କନ୍ୟା ୟା ଅପତ୍ୟ ଯହସହ କାନିନ୍ୟ ଅବିବାହିତା ଝିଅ ଗର୍ଭରୁ ଯେଉଁ ପୁଅ ଜନ୍ମ ନିଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କାନିନ୍ୟ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅବିବାହିତା ଝିଅ ଗର୍ଭରୁ ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ପଣ୍ଡିତ ବ୍ୟାସ ମତ୍ସ୍ୟଗନ୍ଧାର ଅବିବାହିତା ବେଳରେ ପରାଶରଙ୍କର ଔରସରୁ ସେଦିନ କୁଚ୍ଛ ଟିକାର ଘନ ପ୍ରଳୟ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସୃଷ୍ଟି କରି ପବିତ୍ର ଯମୁନା ନଦୀରେ ନୌକା ଗର୍ଭରେ ଦିବସରେ ପ୍ରୀତି କଲେ ସେଦିନ ଯୋଗ୍ୟ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇଯାଉଥିଲା ସବୁ କଥାରେ ମୀମାଂସା କହିବ ପରାଶର ଋଷି ତୁମେ ସତୀ ମୁନିଙ୍କ ପୁଅ ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବଂଶଧର କହିବ ତୁମର ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଅବିବାହିତା ଝିଅ ସହିତ ପ୍ରୀତି କଲ ଗୋଟେ ଅନୁଢା ଅପ୍ରଧା ବାଲା ବାଲା ହେଇଛୁ ସତ କହୁଛି ଭାଷାପତି ପାଟିରେ ନ ବସିଲା ହେଇପାରିବନି ନା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରା ହେଲେ ବ୍ରେକ୍ କଣ ଛିଣ୍ଡିବ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି କଣ କହୁଛ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଆଗ ପାଲା ଗାୟକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ବରିଷ୍ଠ ଗାୟକ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଆଉ ଗୋଟି କିଏ ଗାୟକ ଅଭୟ ଚରଣ ସ୍ୱାଇଁ 90 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୁକ୍ତାପୁର ଜଗନ୍ନାଥ ଗାଁର ଜଗତସିଂହପୁର ଆମ ବାଲିକୁଦାର ସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ମୁଁ କହିନଥାନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର ନାଁ ଉଠିଲା ବୋଲି କହିଲି 19 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ପାଲା ଜଗତର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତମ ତାରକା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥିଲେ ଯେତିକି ଆପଣମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅବିବାହିତା ଝିଅ ଗର୍ଭରୁ ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା ସେଦିନ ଯୋଉ ପରାଶର ଯୋଉ କାମ କଲେ ଠିକ କଲେ କଣ ଭୁଲ କଲେ ଠିକ କଲେ ଠିକ କଲେ ଅଭିଜିତ ନକ୍ଷତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମିଳନ ଯେବେ ହୁଏ
जो कथा जना नाही ताकू कह सेही समय जो नारी पुरुष सहित सहवास करिवो ता गर्भरु जो पुଅ जन्म हबो से हबो योग्य नंदन कार्तवीर्यଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଳା ଧକ୍କା ଖାଇକି ଆସିଲେ କିଏ ପରାଶର आगुरु वेद थिला त्रयी तीन रुक्षाम जजु परवर्ती समय केते गुडे श्लोक मंत्र रचना करी पहुंचिले छत्रपति कार्तवीर्यଙ୍କ सन्निकट रे किए सेना पराशर कहले महाराज आपण स्वीकृति देले वेद भितर स्थान पाइबो जणे कलाकारଙ୍କ ठारू अयोग्य हिथिबो गोटे निर्वाचन मंडल रे विधायक से जदि जीति थिबे से दस्तखत न देले हेई पारिबनी कलाकार भत्ता तेणु कर ये कार्तवीर्य निकट में जब पहुंचले किए से पराशर ये बर्बर मूर्ख बर्बरचित कर्म करी ताकू प्रहार कला कार्तवीर्य ठारू प्रहार पाइबा पर अभिशाप देथिले कार्तवीर्य जळी जाई थांता से दिन पराशर कहले ना ना शत्रु को कोन मारि देले ठीक ना मारि देले तो सरी गला से अनुताप करबो केमिति ताकू देखि कि आ दुर्जन व्यक्ति मानकर चरित्र परिवर्तन होबो केमिति अरे वाह तेणु करी से सेठी कहले जो स्वल्प वेद भितरे स्थान पाइबो पारिबार मु अपमानित हेई जाउची सेही स्वल्प मोर दिने वेद भितरे स्थान पाइबो सेही दिन थारु से समय खोजिले रे सारे सबुठार मु एतिकी आपण मान कहूची कर्णक पूर्वरु को कानिन्य पुत्र जन्म होइतले कर्ण कानवाटे जन्म नह ना कन्या या अपत्य जह सह कानिन्य अविवाहिता झियो गर्भरु जे जन्म हुए एटा कानकु भलो सुबेन रख ता पूर्वरु कानिन्य पुओ किए दीटा जाक पूरा योग्य अविवाहिता बेले अन्य पुरुष औरसर अविवाहिता झियो गर्भरु जो पुओ दी जन जन्म लेले द्वापर जुगरे से दीटा लाग जोग्य सुन तेणु करी ये कोन कले ना पराशर ऋषि समय को गणना करले जो समय सारे 500 वर्ष परे मात्र 2.5 दंड गोटिए घंटा पाई पृथ्वी पृष्ठ 500 वर्ष थरे 500 नक्षत्र केतोटी नक्षत्र 27 नक्षत्र रो बड़ा किए चंद्र किंतु नक्षत्र होचे 28 आपण धुरीण ज्योतिर्विधि की पचार 28 नंबर नक्षत्र ना हला अभिजीत नक्षत्र वाह चंद्र सब नक्षत्र चक्र रे घूर्णायमान बेग रे गति करी करी 500 वर्ष परे मात्र 2.5 दंड गोटिए घंटा पाई अभिजीत नक्षत्र सहित ताकर मिलन हो आ जो तक समय अभिजीत नक्षत्र सोमकर मिलन हुए सोम कहले चंद्र सेही समय जो नारी पुरुषर सहवास हब नारी गर्भ धारण करिवो से नारी गर्भरु योग्य संतान जन्म येणे अपमान पाइचंती पराशर अपेक्षा करिचंती से सुजोग केतबेला आसिले मो स्त्री पाखकु जीवी मिलन कामना नै मिलन हबो संतान जन्म हबो ये मुख कार्तवीर्यर प्रतिशोध नेबी रे ये तो सही समय मो गणना व्यतिक्रम हो गला अरे एति के समय भितरे जमुना नदी पारी होई मु तो जाई परिबी ना तेणु पंडिते क्षिप्र बेगरे दौड़ी दौड़ी ही आसी ये दुनिया रे पंडिते तर तर हेले सब काम हबनी गोटिए कथा हेले तर तर हबो चाष तर तर बणिज मठ ये क्षिप्र बेगरे धाई आसी वो गोटिए पद मने पड़ी जाए कला चाली न जानी जे तर तर धाए चाली न जानी जे तर तर धाए चाली न जानी जे तर तर धाए चाली न जानी जे स्वादु न जानी जे तर तर धाए स्वादु न जानी जे ताव न जानी जे तर तर धाए ताव न जानी जे गोटे गोटे ताव कोना गाय को थांती तर ही गाम अच्छा इरे गायवा कोन तर नहीं करिवो कोहे मनुआ से जुआन तू पाए कोहे मनुआ से जगतसिंहपुर ब्रेक आ तो जगन्नाथ
छिंडेबा गोटे अश्लील भाषा हां बरा पुणी छिंडेबा गोटे भल भाषा ଭଲ ଭାଷା कौन बुझु ହଁ तेणुकर तांकर कथा ମୁଁ କହୁଛି ଠିକ बापा ये क्षिप्र बेगर जो जाती देखिले नदी प्रतिबंधक ए सीना ब्रिज है ठक ठाक आप चली ହଁ ବରା एक नदी शह कोश ଆଉ कहले कहला अरे कौन करबा समय ता हाथ रे कम 500 वर्ष अपेक्षा करबा धैर्य मो पाखरे नाही हेले ये नदी ता प्रतिबंधक नदी की जे पारी करे हां कोई वर्त କହିବ ତ से काई तोरे काई नहीं तेरे गोड़ को टेकी की चाहि दियो हां एटी कवि कलहंस गोपाल कृष्ण गोटे बताए ଆଣ कौन कहि କଣ आपण मान भल भल कथा हम जेति की जानि छी आज्ञा गोटिए पद जगन्नाथ बेहरा मते कहथिले कहले ए बामुनी को ହଁ ओडिसा रे जेते गायक अछंती समस्त को ठारू तू कमजोरी जेतोले भाबुथु तू आगे आगे जाउथु वाह वाह एबे भी मु चिंता करूची ହଁ एठी हम सार बसछन से जेति की तर्जमा करूछन एटा 20 टा गायक जान ना हां किंतु से अल्प ज्ञान थिबा लोक जदि सेति कथा जानिबे दुनिया कहबे आ से गायक भूल कला मु ताको दाबी देली ହଁ किंतु प्रकृत ज्ञानी जे ହଁ से केबे हेले मंचरे कहंती ना ନା जो मानकर बाहादुरिया से माने मंचरे कहंती किंतु केतेटा कथा मंचरे कहबा दरकार जदि गायक बाहादुर माला सीधा ठिया ही के अंगूठी आगे आगे कोई भी कहबा वाह हमरा ଏକ ବାହାଦୁର ଚାर ଜାନ ପଡିବ तेरु पुआ आइए गोटिए पद लिखिले किए ना राज पराशर देखिले वाह नदी रे नौका अछि ଅଛି नाविक ନା नाही ना गोड़ देखि की चाहि ଜାଣିଲେ कानिन्य पुत्र किए केमिति योग्य तापर मु जीवी अभिमन्यु पाखकु अभिमन्यु से चक्रव्यूह को जाई कि ठीक करछि कि भूल करछि वाह कले देखिले ना बारे सारे थर कहलेनी आस्ते आस्ते मु जगत सिंह गुरिया गायक मु जगत सिंह गुरिया हां कला ये देखिले ना बारे आउरी अटई या मणि मोटमारी भलाए रमाणी गायक अछंती 80 वर्ष हलानी जोडुचंती हां तू कोडा गायक हेथलु कोना तोना गेडुआ हां एमती कोन मला भलिया देखा जाउछु ମାଛ ମିଳୁଛି हे मोर ज्ञानीन्द्र गुंगब जेति के बसती आपण मन सुन से ठीक जानुचंती मु काहे कहू मु तो एमती कौशल रे कहि धरा पड़िबनी सब जा कहि छाड़ देबे आ हे गायक गोटे रूप स्वर कथा जेमती मशाणी गला मुर्दा भलिया देखा जाउछु एति आपण मन क्वेश्चन सब सुन ତୋଳିବ ଆଉ हो सुन देखि देले ଏ ହେ जोटा मु देखा गला हम ता कहू ହଁ ବା ସେଇ କଥା ତ आजिकाली जो बाइगण पोक माथो कापिए देबे ନା खोर्धा पटे गोटे बाइगण अछि ता धरे एडी केडी की कोंटा कोंटा। से 100 टंका किलो କିଲ एडी केडी बाइगण से मात्र 20 टंका हे सेइथु बैग नै कि जाउ ताकू नौ ना हाँ, ता स्वादटा केमिति किंतु बापा ଆଜ୍ଞା ये से बाइगण कथा लगा ये कथा लगा ହବରା तेणु कर आजिकाली के साइज हे कि बापा आसीमु ना गाय कहू कहछु हे सुन आ खाली पालार भल मंद खाइबु घरे पोई खाडी कि सोबेई ए पो देखि देले कहले अरे ये तो कुनी झियोटिए बसी ଛୋଟିଆ ପିଲାଟା अनुडा ଅମୁଡା अपभा ହଁ ये किए ଇଏ କ'ଣ हां କି साइंदे कहला अरे रे ये अपभा अनुडा ଅମୁଡା विचार कले कले ये झियो कोन मते डंगा पारी करि परिबो किंतु मु या पाखरे प्रार्थी हेबी ବାह समय हाथ रे नाही ନା तथापि से झियो को चाहिए ହଁ देखिले कहला अरे ये झियो केमिति देखा जाउची ଏମିତି କହିଲେ अभिमन्यु लेखिले ପଦେ कहला अर्पण तबे निमक्ष मादी से
କିନ୍ତୁ ଆ ଶରୀର ରୂପକ ଲାବଣ୍ୟ ପୁଷ୍କରିଣୀ ରେ ये हृदय जो अर्धंकुरित बक्षज ये कौन पद्म कढ़ पर देखा जाउछि की हौ हेला से जेमिति देखा जाउछि तुला मु कोन मिलुछि आज्ञा मो हाथुरु समा पळौछि आज्ञा से सेठी जाकी की ताकू नौकार पारी करबा पे करले रे झियो सुन मारे जा मु खाली एक तो कहि दे कि आगु आगु हां केतोटी समस्या अछि महाभारत भीतर म आपन मन को सुनेनी हेलो माँ हाँ तो बापा नहीं की बापा खाया पे नहीं चुंदी झियो तो बापा आसीबो तू पारी करियो नहीं मु पारी करबी बापा पारी करबी नहीं बा हैं विलंब हे जीवो मु तो पाखरे मो हाथ को बढ़ुची तू दया करी टिके नौकाटा को खोली ना ना मते डंगा चले आसी नहीं सामान विचार करू कौन असुविधा है ना कौन मुआरे वो देव झाड़ बोल गले जे पर्यंत गाय को सभा को डरी छी पाला ठीक हो जो बारी को खामख्याल में चूलो काटला से कुआ कंडिया तेनु सी बारी को केमिति कोन काटचंती आपण जानथबे तते कहूची तांको कहू को जानलो नहीं अच्छा मां तू हाँ। दया करी टिके नौका खोली दे मा ना ना मोर बहु गुरुदाय कोस ना। मते डंगा चले आसी नहीं मु मुझे तो अभिशाप देबी अभिशाप दबार उद्देश्य नथिला बाबाजी को से केवल भय देखेला पे कोछो अभिशाप को भय करी भरा जमुना नदी आगे डंगाटी की खोली देला नियंत्रण करि पारला ना एतो बाड़ी बाड़ी छोटा कर देछि बाबाजी की के से काट बिजियो परासर छोटा है जंती अथर होई जाइछन ताकर अथर बा बोली ताको भी कहला चिंता करे गला रे ये झियो कुसिना भय देखै कि जमुना नदी रे डंगा कोलै दे हां ये नदी रो मझिरे नौका चाली छी ये नई मझिरे दिन सरी जीव बेला सरी जीव आ हेई पारिबो मो स्त्री सहित मोर मिलन कामना हेई पारिबो ना से सेठी कोन कले कोन उडा हेछि की से सेठी कोन कले कहिए कले मां हां क्या तू तो बस कर चुका है ता कोन आलो मां तू से नदी रो जो नौका रो नियंत्रण दंड धरि छु कात ता छाड़ दे कात छाड़ केमति डंगा कोन रहइबो डंगा टी स्थिर होई रहइबो केमति स्थिर होई रहइबो मु तो गोटा कथा कहबी तू मो कथा सुनी कहू ना बाबाजी विचार कले ये तो मुढा उपरुढा तू दर्शन करिनी ना मैं केमिति कहि बा कोन कहि कौन कहबो तथापि न कहिले हबनी ना कहले लो मां हां देख डंगा स्थिर होला ना नाही विद्या बळे हां डंगा रहला मु कथा कहबी मानिबू कहू ना मु तते विवाह कइला को चाहे अरे विवाह लागो बेदी रे वर कन्या शिवा होंदी घर कन्या बसी बाहागर हेले कोन हबो बाहागर हेले मिलन हबो मिलन हेले कोन हबो पिला धिला अमल हबे अमल कोन धान ना चाबो तोर केटा पिला 12टा आउ तार सेज पे कोछ अमल कोन हेलो आगो मां हां तू एमिति गोटे पुअर मां हबु तो पूर्वरु केही सेमिति पिला जन्म करि नथिबे कि करि पारिबेनी कि मां हे पारिबेनी इतिहास रो स्वर्ण अक्षर लिपिबद्ध हेइथिबो कोइ रहिबो तो प्रशस्त सत्य ना कोन ओ मां हसिला झियो बाबाजी कहिला रे मो ठार तो भूका केही नाही ना ये तो अनुराग प्रौढ़ा झियो ये प्रेम कोन जानि छी ना आपण गोटे 5-7 वर्ष रे कि 8-10 वर्ष न नातुनी की बा हेबे कहिबे से हसी दबो ना हां ये रात एठी ऋषिंकर केते शक्ति आ गया कहले ठीक अछि ये झियो अनुराग तो याकू जौवन ढेउ खेलेबा केमिति बापा जौवन ढेउ खेलिबो केमिति बाबाजी को सामर्थ्य देते हां नदी रु पानी मुंडिया धरले हां कहले ये मंत्र बारी सिंचिले
5 ଜଣ ବସନ୍ତୁ 50 ଜଣ ବସନ୍ତୁ ଯଦି ନିରବରେ ବସିଲେ ବସିଲି ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ଗାୟକ ହଉ ତା ମୁଣ୍ଡ ନଇଛି ଆଉ ଆପଣ ଯେତିକି ବସୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଆହ୍ଲାଦ ଦାନକାରୀ ଶ୍ରୋତା ଶ୍ରୋତା ଯୋଗ୍ୟ ଜଣେ ଜଣେ ପାଲା ସମୀକ୍ଷକ କହିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ ନା କେବଳ ବରଣ୍ୟ ବିଦ୍ୱାନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏ ଗଙ୍ଗା ଏ ଯମୁନା ନଦୀରୁ ପାଣି ମୁଣ୍ଡିଏ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଝିଅର ଅଙ୍ଗକୁ ଝିଅ ଯୌବନାବତୀ ହେଇଯାଇଛି ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି କିଏ ସେ ଋଷି ସାର୍ ହଁ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗାଇଲା ବେଳେ ଧୀରେ ବାପା ନା ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମକୁ ସମାଲୋଚନା କଲେ କିଏ ସେନା ମରିଗଲେଣି ଦିବଙ୍ଗତ ହେଇଗଲେଣି ଆପଣମାନଙ୍କର ରଜତ କର କହିଲେ ଏଠି ଚୌପଦୀର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରୀତି ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଜଣେ କରେ ହଁ କହୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଆପଣ କହିଲେ ପରାଶରଙ୍କୁ ବାବାଜୀ କହିଲେ ଋଷି କହିଲେ ତ ଋଷି ଆଉ ବାବାଜୀ ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ଓ ସେତିବେଳୁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ନିଆଁ କୁହୁଳିଲାଣି ସେ ଆପଣ ମୁଁ ସେୟା କିଛି ଭାବୁନି ଯେ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ପଚାରି ହଉଛି ସେ କଣ ସେଠି କୁହୁଳୁଛି ଆପଣ ଜ୍ଞାନୀ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ବି ଜ୍ଞାନୀ ନୁହଁ ଆମ ଠାରୁ ଆପଣ ଜ୍ଞାନୀ ଆପଣ ବସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବାବାଜୀ କାହାକୁ କହିବା ଆମେ ଶବ୍ଦକୁ ଉତ୍ପତ୍ତି କଲେ ତାର ଅଲଗା ଅର୍ଥ ବାହାରେ ଆମେ ମନୁବଂଶଧର ବୋଲି ଆମକୁ କୁହାଯାଏ ମନୁଷ୍ୟ ଆମକୁ ନର କୁହାଯାଏ ଜନ କୁହାଯାଏ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଋଷି ଏବଂ ବାବାଜୀ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ବାବାଜୀ କାହାକୁ କହିବା ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଋଷିକି ବାବାଜୀ କହିକିରି ପୁଣି ବାବାଜୀକି ବି ଋଷି କହୁଛୁ ଏଇଆ ହେଇଯାଉଛି ଆଗ ବାବାଜୀ କିଏ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବା ତାପରେ ଆପଣା ଛାଇ ଋଷି ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ବାବାଜୀ କାହାକୁ କହିବା ବାବାଜୀ କାହାକୁ କହିଲା ଆମର ଯୋଉ ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟରେ ହଁ ବାବାଜୀ ବୋଲି ଅଛି ଅଛି କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବଶିଷ୍ଠକୁ କୋଉଠି ବାବାଜୀ ବୋଲି କୋଉ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ହେଇନି ନା ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ଋଷି କୁହାଯାଇଛି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ଋଷି କୁହାଯାଇଛି ଜନକଙ୍କୁ ଋଷି ଜନକଙ୍କୁ ଋଷି କୁହାଯାଇଛି ନା- ଇଏ ଯୋଉ ବାବାଜୀ ଶବ୍ଦଟି କେବଳ କଳିଯୁଗରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ହଁ କ'ଣ ପାଇଁ ବାବାଜୀ କହିଲ ନା ପ୍ରକୃତରେ କଳିଯୁଗରେ ବାବାଜୀଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଅମାନୁଷିକତା ଭାବ ପରିଲିଖିତ ହେବାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ବାବାଜୀ କି ନାହିଁ ବିଚାର କରିବା ଦରକାର ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ବା ଯୁକ୍ତ ବାଜି ସମାନ ବାବାଜୀ ବାବାଜୀ ଋଷି ଶବ୍ଦ ତ ସତ୍ୟ ଥୁଆ ହେଇକି ଅଛି ତା ଦେହରେ କେହି ହାତ ମାରି ପାରିବେନି ନା ଆପଣଙ୍କ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପରାଶର ପ୍ରକୃତରେ ଋଷି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ଆମେ କଥା ଛଡ଼ାରେ ବାବାଜୀ କହିଥିବାରୁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ନ୍ୟାୟକୁ ଆମକୁ ବାଢ଼ିବାକୁ ପଡୁଛି କରୁଛି ତାହେଲେ ବାବାଜୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ବା ଯୁକ୍ତ ବାଜି ସମାନ ବାବାଜୀ ବା କହିଲେ ବାୟୁ ବାୟୁ ବାଜି କହିଲେ ଘୋଡ଼ା ବାଜି କହିଲେ ସ୍ୱର ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ବେଳେ ବେଳେ ଘୋଡ଼ାଟି ଯେତେବେଳେ କ୍ଷିପ୍ର ବେଗରେ ଦୌଡ଼େ ଦୌଡ଼ି ଆପଣ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ଆରେ ହେ ଇଏ ଘୋଡ଼ାଟା ପବନ ବେଗରେ ଧାଇଁଛି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ପବନକୁ ଜିଣିନି ନା ପବନ ବେଗରେ ସ୍ୱର ଯାଉଛି ଯାଉଛି ଅର୍ଜୁନର ଯାଉଛି କି କର୍ଣ୍ଣର ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ପବନକୁ ସେ ଜିଣିନି ନା ସ୍ୱର କେବେ ପବନକୁ ଜିଣେନି ନା ଘୋଡ଼ା କେବେ ପବନକୁ ଜିଣେନି ପବନକୁ ବାକୁ ଯିଏ ଜିଣିବ ସେଇ ହବ ବାବାଜୀ ବାବାଜୀ ତାହେଲେ ପବନକୁ କିଏ ଜିଣିଛି ନା ଯିଏ ବାବାଜୀ ବାବାଜୀ ପବନକୁ କେମିତି ଜିଣିଛନ୍ତି ଦେଖି ସେଇ ହେବେ ବାବାଜୀ ବାବାଜୀ କାହାକୁ ଜିଣିଲେ ବାବାଜୀ ବାବାଜୀ ସେଇ ବାବାଜୀ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଲେଖିଲେ ବାବାଜୀ ଠାକୁର ପରମହଂସ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଲେଖିଲେ ବା କହିଲେ ବାବାଜୀ କେମିତି ହବ ଗୋଟିଏ ପଦ ଆଜ୍ଞା କହିଲା ଯଦି ତୁ ଢିଙ୍କିରେ ଠିକ ସେ ଧାନ କୁଟି ପାରିବୁ ହଁ ତାହେଲେ ବାବାଜୀ ହବୁ। ବାବାଜୀ ଆଗ ଧାନ କୁଟିଆ କରିବ ଧାନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛୁ ଧାନ କହିଲେ ଯୋଉ ଧାନ ଆମର ଢିଙ୍କି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଥିଲା ଆଉ ଏବେ ସେ ନାହିଁ ଢିଙ୍କି ନୁହଁ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଢିଙ୍କି ଅଛି ଯୋଉଦିନ ସେ ଢିଙ୍କିର ଧାନ କୁଟା ବନ୍ଦ ହବ ତୁ ଆଉ ଘରେ ରହିବୁ ଆଉ? ତତେ ମଶାଣିକି ନେଇଯିବେ ତତେ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ କଣ କହିବେ ଏଇ ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଏଇ ସାନ ଯୋଉଦିନ ଢିଙ୍କିରୁ ଧାନ କୁଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ ତୋତେ ବୋଲିବେ ମଣା ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ ତୋତେ
তোତେ ବୋଲିବେ ମଡ଼ା ମରା ହେଇଛି ତୁ ମଡ଼ା ହେଇଯିବୁ ହଁ ସବଳ ହେଇଯିବୁ ସବୁ ଯୋଉଦିନ ଢିଙ୍କିରୁ ଧାନ କୁଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଢିଙ୍କିଆ ଦେଖିବା ଇଏ ହେଉଛି ଢିଙ୍କି ଢିଙ୍କି ଇଅଳା ପିଅଳା ଶିଶୁମନା ଦ୍ୱାରର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ ବସିଛି ନାସା ନାସା ଇଏ ଢିଙ୍କି ବସିଛି କୋଉଠି କୋଉଠି ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା 8 ପ୍ରହର 60 ଦଣ୍ଡରେ ଇଏ ଢିଙ୍କି କେତେ ଧାନ କୁଟୁଛି କେତେ କାହାର ପଡୁଛି କେମିତି ଏ ବାୟୁକୁ ଜିଣିଲେ ବାବାଜୀ ହବ ଗୋଟିଏ ପଦ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବି ଆଜ୍ଞା 21,676 ପବନ ଯିବା ଆଜ୍ଞା ଆଖିର ପଲକ 8,808 ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଅଭିରାମ ପରଶ କହିଲେ ଧର ହଉ ଯେତେ ଧୁଳିଆ ନାଗ ବୁଝି ଚାଇ ଦେଇଛି ପଲକ ଯାଇଛି ସେଇ 21,600 କଥା ମୁଁ ବୋଲୁଛି ତାକୁ ଆଗେଇକି ନେବି ବେଳେ ବେଳେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଏମିତି ତତ୍ତ୍ୱବିତି ମାନେ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଏମିତି ସାଧନା କରିଛନ୍ତି ତା ପାଲା ଗାୟକଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ ଆମେ ହେଉଛୁ ସାହିତ୍ୟିକ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଆମେ ତର୍ଜମା କରିବା ମୁଁ କ'ଣ ଜଣେ ସାଧକ ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିଛି କରିପାରିବି ମୁଁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆଜି କହିବି ମୋର ଜ୍ଞାନୀନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗବ ତେଣୁ ଅଭିର ରାମ ପରମହଂସ କହିଲେ କହିଲା ଏ ଢିଙ୍କି ବସିଛି ରେ ଅଭିରାମ ପରମହଂସଙ୍କ ଠାରୁ ଆହୁରି ସାଧକ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ସଂସାର କରିଛନ୍ତି କରିଛନ୍ତି କି ନା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ନା ପିଲା ଅଛନ୍ତି ନା ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ରଖିକି ସଂସାର କରି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ହେଇ ହଁ କେମିତି ସାଧନା କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଢିଙ୍କି ବସିଛି ଗଲା ଢିଙ୍କି ବସିଛି ରେ ଶିଶୁ ବେଦ ଘରେ ଯାଇ ଢିଙ୍କି ବସିଛି ରେ ଢିଙ୍କି ବସିଛି ରେ ଶିଶୁ ବେଦ ଘରେ ଯାଇ ଢିଙ୍କିର ଶବଦ ଅତେ ବଡ଼ ଭେଦ ଆସିବ ମୋ ପାଇ ଢିଙ୍କି ବସିଛି ରେ ଢିଙ୍କି ବସିଛି ରେ ଶିଶୁ ବେଦ ଘରେ ଢିଙ୍କି ବସିଛି ଶିଶୁ ବେଦ ଘରେ ପିଅଳା ପିଅଳା ଶିଶୁ ନା 21,600 ଥର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନବା କଥା ଯୋଉଟା ଆମେ ନଉଛେ ଛାଡୁଛେ ଛାଡୁଛି 21,600 ଥର ଯଦି ନେଲ ଯେମିତି ସାଧାରଣ ଭାବେ ଚଳିବା କଥା ଚଳିବ ଚଳିବ ଯଦି ବଢିଲା ବଢିଲେ କଣ ହବ ଅଳ୍ପ ଦିନେ ମରିବ ମରିବ ଯଦି ବଢିଲା ଅଳ୍ପ ଦିନେ ମରିବ ମରିବ। ମାସିକ ରୋଜଗାର ଯଦି ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ବା କିସ୍ତି କରିବ କରିବ। କିସ୍ତି ବାଲା ଦାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିବେ ବେଶ ତୁମେ ସେତେବେଳେ ଯାଇ କୋଉଠି ଲୁଚିବ ବା ତୁ କିସ୍ତି କରିଥିଲୁ କଣ ତୋ ଅବସ୍ଥା ହଁ ହେଁ ହଁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କିସ୍ତି କରିଥିଲା କଣ ହେଲା ଲୁଚିଲା ଯେମିତି କିସ୍ତି ବାଲା ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଟାଇମ ଆଇଲା ଧରା ପଡିଗଲା କଣ ଟଙ୍କା ଦେଲା କଳି କଲି ହେଲା କାହା ସାଙ୍ଗରେ କିସ୍ତି ରାସାଗଲି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଟଙ୍କା ଦେଲାନି ନା। କଣ କଲା ତାକୁ ଯାଇ କାମୁଡି ଦେଲା ତାକୁ ଯାଇ ଗୋଟେ କାମୁଡି ଦେଲା ଏରେ ତୁ ଏକଥା କହିଲା କଥା କହିଦେଲେ ମୁଁ କହିଦେଲା କହୁଛି ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ 21,600 ଥର ଯଦି ନବା ତାହେଲେ ଯେତିକି ରୋଜଗାର କଲେ ସେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ ଯଦି ଆମର ଅଧିକ ଗଲା ପଣ୍ଡିତ ଅଳ୍ପ ଦିନେ ମରିବା ତେଣୁ ବାବାଜୀ କିଏ ନା ରେଚକ ପୂରକ କୁମ୍ଭ କରେ ପ୍ରାଣବାୟୁକୁ ସ୍ଥିତ କରି ପ୍ରାଣାୟାମ ସୂତ୍ରରେ ସେ ଗୋଟେ କୌଶଳ 21,600 ଥର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ଯେ କମେଇ ପାରିଲେ ସିଏ ବାୟୁକୁ ଜିଣିଲେ ସେଇ ହେବେ ବାବାଜୀ ରେ ऋषि किए जे ऋषि की जाए ना गृहस्थाश्रम करी घर जंजाल को तुलेई तुले जे जोग मार्गे रे हाँ सिद्ध साधन करिचंती सीधा हस्त होइचंती से होइचंती ऋषि ऋषि ये सब ऋषि को ठारू श्रेष्ठ होइचंती राजर्षि जनक जनक सुक महाराज जेतबेले प्रवचन सभा रे बसी की उठंती देखिला ताको आसनटा ओदा रुले वाह से कहले मु तो मूत्र त्याग करिनी ओदा काई की रहउछि वाह समस्त को पचारिले बुद्ध वयस्क ज्ञानी बाबाजी मानकु ऋषि मुनि मानकु तेणु से समस्ते कहले कहले तुम गुरु करना तो से तुम सिद्ध होना सिद्धि होना ना ना ताले गुरु काहु करिवि जहा पाखु गले से हाथ जोड़ी त्रिपाठी सार बोधे पळैले ये त्रिपाठी सार पाला क्षेत्र रे ख्याति अर्जन न कले कौन हम
से दिने जाइथिले नरोत्तम महापात्र को गुरु करबा पाई से जाऊ धाड़िए कहले से ताठो आउ आगुरु पछुर सब बोली गले तेनु से कहले कहले बापा तू कोन मते गुरु करिबु तू तो सब बोल जाउछु तेनु एठी गुरु सुक महाराज जेते बेले जहा पाखु गले से माने जाने जे सुक बढा तांगर ज्ञान कम आइए से माने ताकू केही छात्र रूप रे ग्रहण करले नाही कोन बुझछो तो आज्ञा हुआ बुझे छात्र रूपे ग्रहण कले ना कारण मु निजे भूत होबी जेते बेले नारायण महाराणा दुई जण गुरुंकर पूजा कले प्रथमे पूजा हले किए मु टिके कहूची क्षमा करिवे समय नउची बेली किछ चिंता करिवे आग प्रहलाद ये आपणकर अभय स्वाईंकर पूजा हला अभय स्वाई की पूजा कले किए ना बलभद्र पंडा तांको शिष्य बलभद्र पंडांकर जेतेबेले पूजा हला सेतेबेले 10-12 जण छात्र पूजा कले सेठी कहिला अभय स्वाई कहले रे बलभद्र तू तो मते टपी गलु ना मु टपी गली आपन कोन आपन चिंता करबा दरकार ये जो शिष्य प्रशिष्य ये सब होचे आपन को बंडीर शाखा उपशाखा वाह तू विचार करंतु आइए बलभद्र पंडांकर अलगा कल्चर थिला बेले अभय स्वाईंकर ता नथिला बेले से केबे तांको उपेक्षा करि परिबे कि ना तेनु करी सेति कि नह पुओ लक्ष्मीधर दास केते ज्ञानी गायक व्यास हां से गुरु करथिले काकू आपणकर जे ख्याति अर्जन करी कि शेष रे कंठ ऑपरेशन हला विश्वनाथ साहू तांको ठारू यांकर कल्चर बहुत आगे रे पुओ आइए हेले से गुरु ये जहा पाखु गलो समस्त कहला रे हम तो विद्या रे परास्त हबु याकू कोन करबु शिष्य शेष रे पहुंचिले जाई राजर्षि जनकंक ताकरी मिथिला कोटी अयोध्या पाखरे मिथिला रामक ससुर घर नेपाल नेपाल पुरा जोटी राम मंदिर प्रतिष्ठा बेले बहुत उपहार आसिला हे मोर ज्ञानेन्द्र कुंवर जनक नगर एतरे पहुंचिले से सेठी कोन देखिले यज्ञ मंडप रे कला तुम मंडप रे करिनो जनक कोन करचंती सार हो जिबे तो कोन थोरा ठोरी होचंती काई जिबे ना मो बेकेरे गुण देई कि जिबे आगुरु पळै थेले हे दांदा एते बड़ सभा को आपण साफल्य मंडित करी सरस सुंदर करी मो अंतर भितरे भावे आदान प्रदान कर सारिबा परे अधरे पळै जिबे रेस्ट नेबे आपनकर जदी के सुरुद एठी पाला गाउ थाते आपण आ पांच जन बसई थान तेनु मोर ज्ञानेन्द्र कुंग आइए पसंद आ अल्प समय पर जिबे केते तू बाथरे सुनो ये बेसी बड़ वाला कर तेनु दूर राइजु मु बुझुची आपण दूर जाइछंती बोली आपनकर दूर बाटरे चाष बिल थिबो आ मात्र कोने थबो आपण दूर जाइछंती बोली त हुआ छाड़ दे पळाइबे ओ सेटा से आपनको बिल सार काली आमे ठीक अछि आतरे आछु आपण किछि चिंता नै आपण काली मोर मो फास्ट न आसंतु ए लास्ट जे मु आज बंचिले तो काली की रहिबी गां लोक कहिसंती जे आज जदी बेसी नाही 12:30 पर्यंत सभा को न भांगिबे ताल हबो न भांगिले आमे पाला भांगी दो जदी आपनकर इच्छा काली थरु पाला न होबा कथा ताले आपण उठी पळै कहिसंती ना देखो बचन सा हे मोर ज्ञानेन्द्र कुंगव सुनंत मु महाभारतर दिता मूल्यवान कथा कहिबे आपण मानक परि ज्ञानी गुडी पाखरे कहिबी न कहिबी का पाखरे वाह आज्ञा राजर्षि जनक कोन करछंती ताको स्त्री की उल्लंघन करके पक्ष जो ऊपर हाथ पकई ऋषि मंत्र चली गोटे मंत्रर नियम अछि आइए स्वाहा ये दुईटी अक्षर मध्यवर्ती स्थान रे अनल रे आउती आहुति दिया जो अग्नि आहुति दिया आइए आइए भूल हो ना मंत्र ठीक अछि ठीक अछि सुख महाराज विचार कर
କହିଲେ ନାରୀ କି କୋଳରେ ବସେ ତା ବକ୍ଷଜ ଉପରେ ହାତ ଦେଇ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଟୋକାଳିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଦି ଯଜ୍ଞ କରୁଥିବେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ଖାଲି ଚାଲିଗଲା ମନ୍ତ୍ର ଲୋକ ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି। ଠିକ ନା ନାଇଁ? ନହେଲେ ପାଲାରେ ଆମେ କେତେ ନୀତି ଶାସ୍ତ୍ର କଥା କହୁଛୁ, ଏଠି ଚେୟାର ଖାଲି ପଡୁଛି। ଏଇ ଜାଗାରେ ନ ହଉ ଟିକେ ଛାଡିକିରି ଆପଣ 2-4ଟା ଝିଅଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଙ୍କୁ ଆଣିବେ, ସେ ଅଳ୍ପ ଦେହ ଲୁଚୁଥିବା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବେ, ସାଡେ ଚାଲିବ ଗୀତ ଦେଖିବେ। ଇଏ ଘର ଫର ଛାତ ଉପରେ ଚଳିବେ। ତା ମାନେ ସେଥିରେ କଣ ଅଛି, ଏଥିରେ କଣ ନାହିଁ? ଯୁଗ ରୁଚି ହେଇଯାଇଛି ଭିନ୍ନ। ତେଣୁ ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ସୁକମୁନି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ, ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କହିବି ଆଜିକାଲି କାହିଁକି ପାଲାରେ ଲୋକ ହଉନାହାନ୍ତି, ତାର କାରଣ ଅଛି। 5ଟି କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ବେହେରା ମତେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିବି। ପୁଅ ସୁକ ମହାରାଜ କଲେ ଏଇ ତ ଗୁରୁ ହେବେ, ଏଇ ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ। ତାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ସଂସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ଥାଇ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବ୍ରତକୁ ଆଚରଣ କରି ପ୍ରାଣାୟାମ ସୂତ୍ରରେ ଇଏ ବାକୁ ଜିଣୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଋଷି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ସଂସାର ନାହିଁ କେବଳ ସେଇଥିରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବାକୁ ଜିଣିବାରୁ ବାବା। ମୁଁ ମୋର କ୍ଷୁଦ୍ର ବୁଦ୍ଧିରେ ଯେତିକି ଜାଣିଛନ୍ତି, ବାବାଜୀ ଶବ୍ଦଟା ଏଇ କଳିଯୁଗ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି। ସେତେବେଳେ ବାବାଜୀ ସେତେବେଳେ କାହାକୁ କେହି ବାବାଜୀ କହିଲା ନା। ଆମେ କଳିଯୁଗର ଲୋକ ଯେହେତୁ ଆମ କାନରେ କେହି ଜଣେ କହିଛନ୍ତି ସେ ଋଷି ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କହିବେ ବାବା। ବାବାଜୀ ନାହିଁ, ବାବା ସଲେଇଲେ ଗୀତ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। ସେ ବାବା ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ କହିଲେ କଣ ହେଲା? ଆମ ସାରି ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୁଅ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରିବାନି। ପରାଶର ଋଷି ପ୍ରୀତି କଲେ, ଗର୍ଭ ଧାରଣ କଲା ଝିଅ ପରାଶର କାହିଁକି ପ୍ରୀତି କଲେ, ସେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ କାରଣ। ପରାଶର ଋଷି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଲାଳସାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୀତି କରିନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଯୋଗ ଜନ୍ମା ସନ୍ତାନକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୀତି କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 1.5 ଘଣ୍ଟାରେ ପୁରାଣ ଯାହା ଲେଖିଛି, ଗୋଟେ କାଳିଆ ରଙ୍ଗର ଏଡ଼ିକି ବକଟେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇପାରେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ। ମାଇ ଚିପ୍ସ ନା ଛାତ ପକେଇବୁ ମାଇ ରଡ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପିଲାଟି କି ଜନ୍ମ ଦେଇ ସାରିଲା ସେ ଝିଅ, ବାବାଜୀ କହିଲେ ମା ଏ ବାବାଜୀ ତ ଆସି ଯାଉଛି, ଆଉ କିଏ କଣ କରିବ, ମୋ କୋଳକୁ ଦେ ପିଲା ସେ ପୁଅ ଟିକେ ଧରିକି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ସେ ଝିଅ ଡାକିଲା କଲା ରହିବା, କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି? ମୋ ଅଙ୍ଗ ନଦୀରେ ଯୌବନ ଢେଉ ଖେଳେଇ ମୋ ଗର୍ଭରୁ ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ, ଆପଣ ପୁଅକୁ ନେଇ ପଳେଇଲି। ଓ ମୁଁ କୈବର୍ତ୍ତ ଘର ଝିଅ ବୋଲି ଆପଣ ମତେ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ମା? ସେଇଠି ଝିଅ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଛି। କଣ କହିଲେ? ଋଷି ପରାଶର କହିଲା ଆପଣଙ୍କ ବୁନିୟାଦୀ ଫତୁଣା। ଆପଣ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ମୁଁ କୈବର୍ତ୍ତ ବୋଲି, ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି ଘୃଣା କରୁଥାନ୍ତି, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅମୂଳକ ଭିତ୍ତିହୀନ। କହିଲା ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତୁ ଉର୍ବଶୀ ଭାର୍ଯ୍ୟା ସେଇଠି ଝିଅ ଜବାବ ଦେଲା, କହିଲା ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ଋଷିବର, ଆପଣଙ୍କର ପିତୃ ପିତାମହ ପ୍ରପିତାମହ ବେଦପତି ବିଶ୍ୱସୂର୍ଯ୍ୟ ଆବ୍ଜଜନୀ ବ୍ରହ୍ମା ବିବାହ କଲେ କାହାକୁ? ଉର୍ବଶୀ। ଉର୍ବଶୀ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କଲେ ବଶିଷ୍ଠ ଜନ୍ମ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଉର୍ବଶୀ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରୀତି କଲେ, ଜନ୍ମ ନେଲା କିଏ? ମୁରାସୁର। କଣ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ନେଲା? ନା ନାରୀର ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ପୁରୁଷ ପ୍ରୀତି କରେ, ଗର୍ଭରୁ ଯୋଉ ପିଲା ଜନ୍ମ ହବ ଆଗ ତା ବାପା ମୁଣ୍ଡକୁ ପିଟଣ ମାରିছে। ଠିକ କହିଛୁ ସାରା, ତାର ପ୍ରମାଣ ନିଅନ୍ତୁ। ମୋହିନୀ କାବ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପତି ଲେଖିଦେ, ମୋ ଭଦ୍ରକ ସାରକୁ ଯାଉନି। କହିଲା ଏତେ ବଡ଼ ଦେବ ସୁଧର୍ମା ସଭାରେ
ସାର୍ ମାନେ ଯେତିକି ବସିଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏଠି ସେଦିନ ସ୍ୱର୍ଗସଭାରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କଲା ବେଳେ ସୁରତା ନା ରୂପଜୀବୀ କିଏ? ଆଜ୍ଞା ହଉ ଯାଆନ୍ତୁ, କଣ କରିବା ଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ଅନ୍ୟମାନେ ପଳାନ୍ତୁନି। ସାର୍ ସେଇ ସମୟରେ ସେ କଣ କଲେ ନା ବାପା ହେଇକିରି ପ୍ରୀତି କଲେ। ଇଏ କଳି ଯୁଗରେ ଗୋଟେ ସଭାରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ନାଚୁଥିବ, କୌଣସି ବାପା ସବୁ ସଭାରେ ଲୋକ ଦର୍ଶକ ହିସାବରେ ଦେଖୁଥିବେ, କୌଣସି ବାପା ସେ ଝିଅ ସହିତ ପ୍ରୀତି କରିପାରିବେ ନା ଦେଖିବାକୁ ତ ଆସିବେନି ଆଉ। ଆପଣ କଣ କହୁଥିଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଚାରିପାଦେ ପୁଣ୍ୟ? ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଥିଲେ, ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ 21 ହସ୍ତ ପରିମିତ ମାନବ ଦେହ, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର ଭୋଜନ ପାତ୍ର, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାପ ନାସ୍ତି ମହିଷାରଣ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ସଭାରେ ସୁଧର୍ମା ସଭାରେ ନୃତ୍ୟବନ୍ଧ କନ୍ୟା ସହିତ ସର୍ବଦେବଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବାପା ପ୍ରୀତି କଲା। ଗର୍ଭ ଧାରଣ କଲେ କିଏ? ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କଲେ ଟିକେ ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଜିର ସମାଜରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଯଦି ବାପାର ଔରସଟା ଝିଅ ଗର୍ଭରେ ଅଛି, କାହିଁ ଆମେ ତ ଦେଖିନୁ କେବେ, ସେ ଝିଅ କଣ କରିବ? ସେ ଗର୍ଭକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବନି। କିନ୍ତୁ ଗର୍ଭପାତ ଏତେ ବଡ ପାପ ବୋଲି ଉର୍ବଶୀ କହିଲା ନା, ମୁଁ ବାପା ମୋ ରୂପ ଲାବଣ୍ୟରେ ବିମୋହିତ ହୋଇ କନ୍ଦର୍ପ ଗଣମଣ୍ଡଳରେ ତାକୁ ଧରି ସବୁ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଗାରିମାକୁ ହରେଇ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରତି କ୍ରୀଡ଼ା କଲେ। ମୋ ବାପାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ହେବେ ମୋ ଗର୍ଭରେ, ମୁଁ ଶିଶୁବଦ୍ଧ କରେ ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା କରିବି। ଗୋଟେ ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା କଲେ କେତେ ପାପ? ହେ ପୁଅ, କାଲି ବୋଲୁଥିଲି ବ୍ରହ୍ମବଧ ସହସ୍ରଣ ଏକ ଶିଶୁବଦ୍ଧ ସମାଜ